ताज़ा साउथ इंडियन व्यंजन का मजा लेना चाहते हैं तो आइए सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल जिला अस्पताल के बिल्कुल पास। यहाँ आपको मिलेगा कुरकुरा और स्वाद से भरपूर प्लेन डोसा सिर्फ 40 रुपए में, मसाला डोसा, पनीर डोसा, मैक्सिकन डोसा और स्पेशल चीज मसाला डोसा। साथ ही हमारे खास सूर्या स्पेशल डोसा का लुत्फ उठाइए। सिर्फ डोसा ही नहीं, यहाँ है स्टीम इडली, सांभर वड़ा, दही वड़ा, ढोकला और स्वाद से भरपूर रावा डोसा के कई फ्लेवर। साथ में ठंडी ठंडी आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स भी उपलब्ध है और हाँ, पार्सल सर्विस भी है ताकि आप घर बैठे स्वाद का मजा ले सके। तो देर किस बात की, आज ही पधारे सूर्या रेस्टोरेंट आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास। हमारा वादा है ट्रस्ट इन आवर टेस्ट। ऑर्डर के लिए कॉल करें 8918717033। सालानपुर थाना क्षेत्र के लहाट जंगल इलाके में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने कचरे के ढेर में पेड़ के नीचे बड़ी संख्या में वोटर कार्ड बिखरे हुए देखे। देखते ही देखते घटना की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि ये कार्ड नकली या फर्जी हो सकते हैं, इसलिए इन्हें इस तरह से फेंका गया होगा। घटना के सामने आने के बाद इलाके में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इन वोटर कार्डों का इस्तेमाल किसी चुनावी धांधली के लिए होना था या फिर ये किसी संगठित गिरोह की करतूत है? सूचना मिलते ही सालानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी वोटर कार्ड को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन सभी वोटर कार्डों पर आसनसोल के चितरंजन इलाके का पता दर्ज है। स्थानीय लोग इस घटना को लेकर बेहद आक्रोशित है और आशंका जता रहे हैं कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि इन कार्डों को यहाँ किसने और क्यों फेंका। ये घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी गंभीर चिंताएं खड़ी करती है। আমি দেখলাম যে অনেক ভুয়ো ভোটার কার্ড পড়ে আছে। আমাকে ফোন করলো যে এখানে দাদা অনেক ভুয়ো ভোটার কার্ড পড়ে আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে অনিমেষদাকে ফোন করি। অনিমেষদাকে ফোন করা মাত্রই আমি দেখলাম যে এখানে অনেক ভুয়ো ভোটার কার্ড এবং এই ভুয়ো ভোটার কার্ড চিত্তরঞ্জন থেকে এলো কি করে সেটাই আমি পুলিশ প্রশাসনকে এখনই ফোন করলাম। এখনও মোটামুটি হয়ে গেল 15 মিনিট, এখনও আসেনি। ওই তো এইগুলো এই অ্যাড্রেসগুলো কোথাকার লেখা আছে? এই অ্যাড্রেসগুলো সব চিত্তরঞ্জনের। কি মনে হচ্ছে কার্ডগুলো কি? কার্ডগুলো সব ভুয়ো, সব ভুয়ো। এখন তো চলছে ভুয়ো ভোটার, এখনো এরকম করেই তো ওরা জিতছে সব। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে বাপি লো। দেখলেন খবর পেয়ে যখন আমরা এখানে আসি, কিছু স্থানীয় ছেলে খবর দেয় আমাদেরকে যে কিছু ভোটার কার্ড পড়ে আছে এই গাছের তলায়। আমরা এসে দেখি হ্যাঁ সত্যিকার এখানে গাছের তলায় ভোটার কার্ড পড়ে আছে। ভোটার কার্ডগুলো সাধারণত আমাদের চিত্তরঞ্জনের কিছু ভুয়ো ভোটারগুলো পড়ে আছে। তো তাদেরকে মানে নিশ্চিত করা যে কেন ফেলে গেছে বা কী জন্য ফেলে গেছে এটা পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েছি এবং ওনারা আসছেন। এটার বিষয়ে ওরা এ করবে, তদন্ত করে বলবে। কি মনে হচ্ছে ভোটার কার্ডগুলো কি ভুয়ো? হ্যাঁ, এগুলো ভুয়ো ভোটার কার্ড। এগুলো আমার মনে হয় ভুয়ো। তাছাড়া এখানে জঙ্গলের মধ্যে কেন ফেলে যাবে? কি নাম আপনার? আমার নাম অনিমেষ মাঝি, বিজেপি। এলাকাতে প্রচুর একটা রাস্তা করতে গিয়ে ভোটার কার্ড পাওয়া গেছে, এ বিষয়ে কি বলবেন? না, আমিও খবরটা পেলাম। খবরটা পাওয়া এটা ওদেরই কাজ। মানে চিত্তরঞ্জনের অরিজিনাল ভোটার যেটা ফেলেছে সেগুলো চিত্তরঞ্জন অরিজিনাল। তো চিত্তরঞ্জনে এমনিতে তখন ছিল প্রায় 16,000, 15,000, 14,000, 13,000 মতো লোক ছিল। এখন বর্তমানে 7,000, 8,000ও নেই। তো সেখানে ওদের প্রচুর ভোটার বই আছে, ভোটার কার্ডগুলো আছে, সেই ভোটার কার্ডগুলো নিয়ে এসে ওরা ফেলে দিয়েছে। এটা বিজেপির চক্র। এটা কি তদন্ত হবে এই বিষয়ে? নিশ্চিত করা উচিত তো। এটা পুরোটাই চিত্তরঞ্জনের ভোট এবং চিত্তরঞ্জন যেহেতু CLW ওখানে চাকরি করার জন্য মানুষজন আছে, তো সেখানে চাকরি করছে, রিটায়ার্ড হয়ে গেছে, চলে গেছে, ভোটার কার্ড রয়ে গেছে। এই বিষয়ে কি কোনো চক্রান্ত চলছে? বিজেপি নিজেদের চক্রান্ত।